میں راج پوار پالی راجستھان سے میتھ لیکچرر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ٹیچرس کو جو ادھیکار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہر بچہ پڑھائی میں نمبر آگے لانا چاہتا ہے، پیرنٹس بھی چاہتا ہے، لیکن پیرنٹس یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ جو پیرنٹس کے پاس ادھیکار ہے وہی ادھیکار ٹیچرس کو دے، ایسا وہ کرتے نہیں۔ اگر کسی بچے نے نمبر کم آ گئے تو بھی وہ پیرنٹس شکایت لے کے آتے ہیں کہ بچے کے نمبر کم کیوں آئے۔ اگر بچے نے کوئی غلطی کر لی، اس کو ڈانٹ لیا، کچھ کہہ دیا، تو بھی وہ شکایت لے کے آئے گے اس کے پیرنٹس کہ میرے بچے کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ کسی کو پیٹ دیا تو وہ بھی کہیں گے کیوں پیٹا۔ کیا کوئی ٹیچر چاہتا ہے کہ اس کا بچہ مر جائے اپنے اس کے ہاتھوں سے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے نا، کیونکہ جس پرکار پیرنٹس چاہتے ہیں اپنے بچے کو، اسی پرکار ٹیچر اس سے زیادہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ، میرا ودیارتھی میرے سے آگے جائے اور نام روشن کرے۔ تو سرکار نے اتنے ادھیکار دے دیے کہ بچے کو کچھ کہنا نہیں، بچے کو کچھ ڈانٹنا نہیں، بچے کو کچھ پیٹنا نہیں، بچے غلطیاں کرے تو کرتے رہے، لیکن بچے کے نمبر اچھے آنے سے ہی پڑھائی کروائے، کلاس میں انوشاسن بنائے رکھے یا نہیں رکھے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ٹیچرس کے اوپر ہی ہر بار رہتا ہے کہ ٹیچر کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ اور ٹیچر آخر میں کب تک بچے کے اوپر اپنا جی جان لگائے گا؟ کक्षा میں انوشاسن رکھنے کا سب سے پہلا ہتھیار یہی ہے کہ بچے کو شانت کرے۔ شانت کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی بچے گھر جا کے شکایت لے کے آتے ہیں، پیرنٹس بولتے ہیں کہ میرے بچے کو کچھ نہیں کہیں گے، کیسے بول دیا؟ اگر کسی بچے کو کہہ دیا تو وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ آج کل گھٹنا ایسے ہوتی ہے، بہت زیادہ اخبار میں آتا ہے، ٹی وی کے اندر بھی آتی ہے کہ بچے کو کسی ٹیچر نے ڈانٹ دیا تو سوسائڈ کر لیتا ہے۔ آج کل بڑی بڑی کوچنگ سنستھانوں میں ہوتا ہے، بچے کے نمبر کم آتے ہیں تو وہ بھی سوسائڈ کر لیتا ہے۔ پھر پیرنٹس آتے ہیں کہ میرے بچے ڈپریشن میں آ گئے، ٹیچر نے مارکس کم دیے اس لیے، اور سوسائڈ کر لیا۔ کہ میرے بچے کو ڈانٹا اس لیے سوسائڈ کر لیا، میرے بچے کو مارا اس لیے سوسائڈ کر لیا۔ کیا بات ہے! کیا سرکار نے کیا رولس نکالا ہے، زوردار نکالا ہے! واہ بھائی واہ، زوردار! کہ سرکار کو یہ نیم ٹیچرس کو دینے سے، جس پرکار پہلے ٹیچرس کے پاس تھے، ہر کلاس کے اندر بچے انوشاسن سے پڑھتے تھے، کہنے مانتے تھے، آج وہ سمے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ پیرنٹس خود بچے کو بگاڑ رہے ہیں، اپنے بچے کو، اور وہی بچے بڑے ہو کر اپنے پیرنٹس کو یاد لائیں گے کہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تب کیسے تھے۔ اسی لیے پیرنٹس جاگ جاؤ، ٹیچرس کی ویتھا کوئی نہیں جانتا، ٹیچر خود جانتا ہے کہ کس پرکار سے کक्षा کے اندر ماحول بنانا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے، انوشاسن بنائے رکھنا پڑتا ہے، سبھی کا دماغ جھیلنا پڑتا ہے، تب جا کے کक्षा کنٹرول ہوتی ہے اور رزلٹ دینا پڑتا ہے۔ آپ تو کیول گھر کے اندر اپنے فیملی کو سدھارنے کے لیے بچے کو بھیج دیتے، ٹیوشن لگا دیا، وہاں لگا دیا، وہ لگا دیا، اس کے بعد نمبر آ گئے، اچھی بات ہے۔ ارے کبھی یہ دیکھو کہ بچے میں ویوہارکتا کا گیان کتنا ہے، سنسکار کتنے ہیں اس کے اندر۔ کیا ٹیچر کے کہنے سے بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ ٹیچر نے کہہ دیا کہ بیٹا کاپی لے کے کام کر، اور اسٹوڈنٹ نے منع کر دیا کہ میرے پاپا نے منع کیا ہے، میں کسی کاپی لے کے کام نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، میں گھر پہ ٹیوشن جاتا ہوں، پڑھائی کر لیتا ہوں، میں تو بیٹھا رہوں گا یہاں پہ۔ کیا بات ہے! تو اسکول کیوں بھیجتے ہو؟ ٹیوشن ہی لگا لو نا، وہی پڑھ لے۔ اس پرکار سے سرکار نے کتنے یہ بنا دیے، ٹیچرس کے اوپر ہاتھ باندھ لیے سارے۔ پہلے کے زمانے میں ایک ٹیچر تھا، واسطے میں شکشک ہوتا تھا، اس کا سمان تھا۔ آج بھی سمان ہے کئی جگہ، کئی اسکولوں میں ہے، کئی گاؤں میں ہے، لیکن کئی ایسی جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں حرکتیں، ٹیچرس کا کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ کافی جگہ اخبار میں آتا ہے، دیکھنے کو تو دل دبا دبا رہ جاتا ہے۔ اخبار میں دیکھتے ہیں گھٹنا، ٹی وی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس ٹیچرس کے ساتھ ایسا ویوہار ہوا، کیوں گھنونے حرکتیں کرتے ہیں۔ بچے نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، بچے کا ہاتھ ڈانٹا ہوگا اور بچے گر کے پڑ جائے گا، اور بچے کو چکر آ گیا،
कि वो क्या टीचर ने मारा है। अब वो बच्चा झूठ बोल के भी करेगा तो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का विश्वास करेंगे, टीचर का कभी विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? टीचर को बुरा लगता है, वो ख़राब लगता है, टीचर के लिए वो क्या दुश्मन है वो बच्चा? नहीं, आपकी गलत फहमी है दिमाग के अंदर। ये गलत फहमी आप सभी दोस्तों निकालो और अपने बच्चों को ध्यान रखो बच्चों के ऊपर कि मेरे बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, क्या नहीं है, बच्चा क्या हरकतें करता है, क्या नहीं करता है। आप विशेष तौर से घर जाके शाम के समय एक बार उनका मूल्यांकन करें, चुपके से मूल्यांकन करें, उनको पता नहीं चले कि मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, निगरानी रखते हैं कि वास्तव में बच्चा ऐसा है या नहीं है। इसीलिए आजकल ऐसी घटनाओं के ऊपर ध्यान नहीं देवे और सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ से निवेदन है और कि आप अपने बच्चों को सुधारें, पढ़ाई के माहौल में डालें, संस्कारशील बनाएं, आदर्शवान बनाएं, अच्छे योग्य बनवाएं। तो टीचर्स का करना तो मानना ही पड़ेगा। टीचर है तो इसका मतलब वो बड़े योग्य तो होगा तभी तो टीचर बना है। सब्जेक्ट पर कमांड तो होगी तभी तो टीचर बना है। ऐसे तो ना कमांड होती है टीचर। ऐसे कोई हर टीचर बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता है। उठ के जाओ, देखो कक्षा के अंदर मालूम पड़ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। इसीलिए भाइयों बहनों, मेरी बात कड़वी लगे तो सॉरी, लेकिन जो हकीकत है यही है कि आप लोग अपने बच्चों का पक्ष लेना कम करें, क्योंकि ये लापरवाह है। तो कुछ दिनों के पहले की बात है, एक छोटी बच्ची ने मोबाइल देखने से मना कर लिया था। पापा ने उससे मना डांटा उसको कि मोबाइल के हाथ लगेगी, तो उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? हद से ज़्यादा हो गई थी। ऐसी घटनाएं फिर आपके ऊपर भी हो सकती है। ये ध्यान रखें कि जब आप अनगिनत बार उसको टालेंगे, उसके ऊपर पक्ष खींचेंगे कि मेरे पापा तो आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मुझे ऐसा कोई भी टीचर कुछ भी कहेगा ना तो मेरे पापा तो तुरंत मेरा विश्वास करेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। ऐसा होता है भाई, बता रहा हूँ, कई जगह होता है ऐसा, काफ़ी स्कूलों में होता है, हर ज़िले में होता है। राजस्थान में की बात नहीं है, MP, UP, महाराष्ट्र सब जगह होता है, ऑल इंडिया में होता है। काफ़ी टीचर्स परेशान हैं अपने फील्ड के अंदर, अच्छी तरह से वो पढ़ा नहीं पाते हैं। वो कक्षा में जाते ना तो पूरा ज्ञान दे नहीं पाते हैं। क्यों? उसके अंदर दिमाग में संतुलन नहीं रहता है, उनका मानसिक संतुलन बनाया नहीं रहता है, क्योंकि उसका दिमाग में डर रहता है। तो बच्चा डिसिप्लिन बिगाड़ता है तो उसको कहता है तो क्या नहीं पाता है। क्यों? अब उसको बच्चों को केवल नंबर चाहिए। अब टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं हाफ ईयरली, उसके अंदर बच्चों को नंबर देने पड़ते हैं ज़बरदस्ती, नहीं लिखे तो भी हाथ से लिख के देने पड़ते हैं। पेरेंट्स कहते हैं नंबर कम आ गए, कुछ भी करो नंबर हमारे बताओ, ज़्यादा नंबर दे दियो तो भी कि मेरे बच्चे को नंबर ज़्यादा कैसे दे दिया आपने इतने, ये भी दिक्कत। इसलिए सभी ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और अपने बच्चों के ऊपर लागू करें। चुपके से निगरानी रखें कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में नहीं जा रहे हैं। एक दूसरे की संगत से बचाएं। शाम के समय बच्चे को अपने पास में बैठा के पढ़ाएं, दूर नहीं बैठाएं। मोबाइल से दूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा TV से दूर रखें बच्चों को। बच्चों की आदत रखें बड़ों के पास बैठने की, उनके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने की। गली मोहल्लों में रोज घूमने की आदत बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि काफ़ी जगह से देखते हैं बच्चे टोली बना के घूमते हैं, झुंड के झुंड गलियों में अक्सर घूमते हैं। ये बच्चे आते हैं, सीटें लगाते हैं गलियों के अंदर, बच्चे दूर से दौड़ते हैं, वो भी हल्ला हुल्ला करते दौड़ते हैं। अब ये आजकल गाँव की बात है, शहरों के अंदर भी होता है। शहरों के अंदर तो उल्टा ज़्यादा कि सरकार नज़दीक हमारा क्या ना मानेगी, कोई भी मना करेगा डांटेगा तो तुरंत पक्ष कर लेगी गवर्नमेंट हमारा। तो टीचर्स बेचारा कितना हाथ बंधा हुआ है। अब वो ज्ञान देवे कितना देवे, अनुशासन रखे, कक्षा में पढ़ाए, क्या करे। अगर कॉपी चेक करे और उसके अंदर गलतियाँ है और टिक लगा दिया, अब तो भी वो दिक्कत कि बच्चे ने गलतियाँ लिखी और आपने टिक क्यों लगाया, और लाल पेन से निशान लगा दिया तो भी दिक्कत कि मेरे बच्चे की कॉपी में लाल पेन से निशान क्यों लगा दिए, ये भी शिकायत। इस प्रकार से छोटी छोटी अब जो बच्चे गलतियाँ करते हैं उस गलतियों को बता नहीं सकते हैं, न तो गलतियों को बताना और न गलतियों को
करते हुए रोकना, इस प्रकार सरकार ने हाथ बांध दिए टीचर्स के। तो आप खुद बताइए, अब टीचर क्या करेगा बेचारा? अब टीचर ही ऐसे, टीचर खुद स्वतंत्र नहीं रहेगा तो फिर कौन अच्छी शिक्षा दे पाएगा? इसीलिए सभी से निवेदन है, इस मेरे वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो, और सभी समर्थन करें, और सभी समर्थन जरूर करें कि टीचर्स को जो अधिकार होने चाहिए वो वास्तव में अधिकार दिए जाए। इतनी छूट बच्चों को मत दीजिए कि बच्चा ही नहीं रहे, फिर आतंक की तरह बन जाए। आजकल आतंकवादी बहुत बन रहे बच्चे, क्योंकि सरकार ने छूट दे दी। पहले समय के अंदर बोर्ड की कक्षा नहीं होती थी तो भी छोटी कक्षा में बच्चों को फेल करते थे कि डर था कि कहीं फेल हो जाएंगे। आज के समय में क्यों नहीं करते? कि बच्चों को डर तो है नहीं कि क्या है, टीचर पास कर लेंगे, आराम से होंगे और अच्छे मार्क्स दे के पास करेंगे हमें, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सब में यही हाल है। आप देख सकते हैं आराम से सबके साथ, सबके दिल में यही घटना होती है और ज़बरदस्ती नंबर देकर पास करना पड़ता है। क्यों? बच्चे खुद कब पढ़ाई करेंगे, खुद कब योग्य बनेंगे? जब वो अनुशासन में रहेंगे। तो अनुशासन में रहने के लिए सरकार को टीचर्स को अधिकार देना चाहिए। टीचर्स को जो अधिकार पेरेंट्स के पास होता है वही अधिकार टीचर्स के पास होना चाहिए, तभी एक टीचर आदर्श टीचर्स होकर एजुकेशन दे सकता है। मेरी बात आपको कड़ी लगी है तो लगे, लेकिन इस बात को आगे से आगे ज़रूर शेयर करें। वंदे मातरम।